Dari nang laay karon. Uhaw na kayo ni wala po kadala og kwarta. Day 6 sa atong 1,000 kilometer challenge. Since wala man ta naka-run atong Sabado kaya nagpahulay ta karon. Itong target kay muranta og half marathon para atong ulian ang atong kulang sa atong nagpahulay ta. So bani ko ninyo. Let's go. 1K. 2K. 3K. 4K. 5K. 6K. 7K. 8K. 9K. 10K. 11K. 12K. 13K. 15K. Sugod nagsakit akong tail. Makauli na kong balayan ni Rod. 16K na ta. Dari nang laay karon. Uhaw na kayo ni wala po kadala og kwarta. Kayo para bata. 17K kamay na lang. 19K. Abta na kita giinit. Uhaw na kayo. 20K. 21K. Let's go. Finally. Kabot lagi ta. Kumusta man yung pacing? Aw. Morgue hapon.